أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم PTV بولانه تشكي نشريات صاحب بهرام بلو سلام شمرا سر بيبن ورامشاي وڑا مدام منی دعا ہمیشہ کہ وسیع جمرش میں سرا بنتے پرچا مارو چے دورا کہ ہم وارے سہتا کہ کسی صحت ہستے آرا خدا صحت برقرار پکا اور اکا کے بیماری خدا آرا بھی صحت بدنتی اور لازمی نے کہ دور سمے یکی وبا تا بیمار بھی بنتے بیماری بعض قسم کا لیکن ہم کورونا یا کووڈ-19 ہے کہ ایشو چلا گیا پورے دنیا آئی تہا لپٹتا آتا اور آج ہمیشہ من چوشا چائنا آتا اور چائنا آلموسٹ اتر ریکور کرتا وتی مارکیٹ چیز دور سے انڈسٹریز پچ کرتا گا اور چائنا بلکہ دنیا اما ملکان سے یکی جڑتا کہ ہمیں چیز کی ضرورت تھا مارکیٹ سے سپلائی کرنا گیا لیکن پاکستان تارڈے پچارے کہ اما فیس 2 رہ گئے دو مردمہ صوبیاں آفیشلی اناؤنس کرتا سندھا اور بلوچستان فیس 2 ہے اور فیس 2 ہستی ہمارا کوشنٹی کہ یعنی کہ باہر دو اتا رہے گئے کہ آپ پی کے سرا روٹ انفیکشن زیادہ بیٹی ڈیٹولز بھی زیادہ بنتے خدا مکرتی کیسے زیادہ بنتے اما تقریباً 8.5 درمیان آتا گا اور خدا مکا لاہتے رچنتا ملک کا کراس کنن اور باقی بعضی پریشانی گپانتا یہ بھی پریشانی گپستی کہ شما گندگا کہ بعضی صوبیانتا ملکانتا MP اور وزیر گوستگی یک ہفتگی تہا 15 کیسز رپورٹ بوتگا ای بھی ایک سکی خطری گپی لیکن امار کے مرچی گپ جنا ای چیز را گپ جنا کہ انفیکشن چیا زیادہ انکریز بوگا ہے آیا ما احتیاط کرنا گنیا اور گوستگی 10 روچے تہا آئیڈا لاہتے رو ساری اور آئیڈے 10 روچے پد زالبول انتہا ایشانی شرائع مواد زیادہ بڑھے تھا اور انفیکشن زیادہ بڑھے تھا کہ آگ اشک بیتے کہ آیا آوڑا پرہیز نہ کرتا اور ساری ہمیں جو کم بوٹا کہ لاک ڈاؤن وجہ زالبول لوگان تا بوتگا لیکن نو آیا گوستگی آئیدار آنچو آئیکما زالبولو نگوشی دوسرے نوشا ہم آئیدار آنچو شو شاپنگ کو کہ ہم کو بلکہ نہ خدا مکا دیما دگی آئید نئے خدا دوسرے ہزارہ اڑے آئید نصیب پہ کنتے ہر دم یک آئیدی ہوتی گسیتا پکرتے نا اور بازی نہ کرتا تو بوٹ کا کہ آوڑا مبوتے نا اسی طرح امراداری ہم میزے اسٹوڈیو امراداری کہنے گئے ڈاکٹر مقبول احمد لانگو صاحب سر طرح وشر کرنا چیسٹ اسپیشلسٹ اور کورونا سر کم مقباز مرچے لکھے گا بھی ہم مسئلے سر ٹھیک ہے نا دنیا میں زیا گوار مینا بلوچ امرادائی کر گئے کہ سوشل میڈیا سر بھی ایکٹیو ہے اور باپ پارٹی تر بھی ہستی اور آئی چیزاں سر نزدیکیا گند گئی اولی بارہ کی اڑائی دستگا کہ لاک ڈاؤن کے ماہ سے زیادہ بوتگا ایک وٹی علاقے تھا اما بلوچی کے بیتے ہرماگ بار کرتگا باقی چیز خیرات کرتے گا لیکن اما ہرماگ دستگا تھا کہ انو گوش گئے کہ امیونٹی سسٹم برابر کرنے کا واسطہ ہرماگا زیادہ بورے ڈاکٹر صاحب تو نیم کا کہا ہے لانگو صاحب شما چی گندی کے ہمیں کہ انفیکشن ودن 2 ویکس یا 5 دور تک زیادہ بڑھے تھا یہ احتیاط نہ کرنے کے وجہ یا میں فیز 2 آئے گے وجہ شما چون گندے جی بس فیز 2 کم میں نے کہتے ہیں جلدی یاد کا وجہ ہمیشن کے پریز یا کہ احتیاطی تدابیر کے SOPs ماغشوں میں گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ہم سرپدیں کہ اگر من سٹرکٹ ایکشن ازیران ایشم پوسیبل نہیں بس ہم SOPs بنائیں تگند اگر نتانی جند اما کے SOPs کمیٹی والا آن کے SOPs جوڑ تگند آن آشتر جس کنا کہ بھئی چونیں کنڈیشن آشم بھئی ما SOPs تو جوڑ کتا عوام وصل درن عوام عمل نکند تو عوام ہوتی قصور نین عیدین خوشی روچے عادی بھی تگند ہمیں شاپنگ گئے تو آن آشم ہمیں گپ کنٹرول نہ بھی تھا دومی یک وجہ ایشن کہ میں مخلوق دنے ایشا سنجیدہ نگرہ گئے آگوشن دروگین کارونا دنے نین اگر تا وہ حقیقت ہے ہمیں ما ڈیتھ ٹھول گوشن میں نہیں یہ حقیقت بہت زیادہ ہے نوکیں یک وبا یاد کا آگوشن ٹائیفائیڈ ہیں مارکا سے ٹیلیفون گئی شی منا تھپیں یہ بڑی منی جان درد کا نہ گئے منتی ٹیسٹ کرتا تو ٹیسٹ منی ٹائیفائیڈ آت کا کارونا نین نہ منی کارونا ٹائیفائیڈ راضی ہیں کینسر راضی ہیں ارشے راضی ہیں کورونا راضی نہیں تو کسر ٹائیفائیڈ اور کورونا تو ڈیفرنس چاہیے ڈیفرنس تو ایشین کے کلینیکل ہمیں کے سمٹمز ہیں نا آیام تیز ہیں تپگیر صحیح ایشام کارونام تپگیر انچو جکک ٹائیفائیڈ ایام فیز ان ٹائیفائیڈ ہے یک فیز یا جکک کیت مردمار ٹائیفائیڈ انچو مردم کمزوری محسوس کن ایون تو دوا ورم یک ہفتہ کے ٹائیفائیڈ رندہ تی نہیں لیت تو یہ سمٹمز ملتا جلتا بالکل ولانیشن ایسوسیشن ایک 2 ٹیسٹ بیت نگان میں کمیونٹی تھا یہ ٹیسٹ نان اسپیسیفک می ایشن کے آغا خان لیبارٹری یا WHO ایشن چکا پابندی جتا کہ یہ ٹیسٹ ریلائبل نہیں اند
نیز آگت یک صحت مند کمیونٹی ابم تا ہمیں ٹیسٹ انکانا دو ٹیسٹ نام من طرف ہے کہ وڈالیں بعض مشہور ہیں یا کہ ٹائفی ڈاٹ ماگشوں میں یہ اردو ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہیں عام مین صحت مند کمیونٹی تام ہمیں ٹیسٹ پوزیٹیو کہتے تو نہیں پرچے کے سچویشن جنرل سکریننگ بھی اتنا گئے تو یہ ٹائفی ڈاٹم کے استعیشہ پوزیٹیوٹی گرے آوار آت کرنے گئے تو مخلوق کی ٹائفائڈ ہے مطلب ٹائفائڈ حالانکہ ٹائفائڈ مورٹیلیٹی زیادہ ہیں ٹائفائڈ سخت بیماری ہے لیکن مخلوق کارونا جو سوشل میڈیا گوش ہے یا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو گوش ہے ایشا جوانش ہے نہ سمجھنت ٹائفائڈ ہے تفے لیول تب بگے لیول ٹیمپریچر چکا زیادہ ہائی گریڈ اور اسی گوشی کے کورونا کے مطابق بھی تھے ہمیں بلوچستان میں ہاریں تب کے نبی ہما والا گیتے جی جی تو وہ رشتہ چکا ڈیفرنس ہے جی گپیشیں ہائی گریڈ ماشم یکسد یک کش ٹمپریچر کے برزا برو گڑ معاش ارگم ہائی گریڈ کی بھی ود مردم لرزے نہیں تم کمزوریوں مکیت الٹیوں مردم کند تو ٹائفائڈ ہمیں ہائی گریڈ ہیں ایشا بم ہائی گریڈ ہے تو نیئرلی گپ پیشنٹ ٹائفائڈ نو باس کوانے مریضی ہے ایشا کے ٹپیکل پیٹرن ماگوشوں میں صبح شروع بھی آہستہ آہستہ معاشر گوشم آہستہ آہستہ برزرت شپٹے میں بات زیادہ آگیت لیکن ایشا کارونا ایڈول نہیں کارونا کنٹینیوس آگیتے اور گیتے جی آگے اچھا بعض وہ یہ بھی گوشے کے بھی منہ ملیریا ہے لیکن منہ کورونا نہیں سر تو ہمیں یک گپن نا ما ایرانو ٹیلیفون میں نہ ٹیلیفون دوران تی حال کہ دیں مشاں بھئی سسپیکٹڈ کارونا ہے مطلب شکیں کہ کارونا بھی شینا ڈاکٹر صاحب من تی چھے ایم پی کتا پوزیٹیو آت کا یا ٹائفائڈ من کتا پوزیٹیو آت کا من نگی نہیں مطلب ڈاکٹر آئی مریض تو ہے حقیقت ہمیں بڑے چل لگے تو انفارچونیٹلی گپیشن قوم یا کہ گورنمنٹ یک روچا اما ورڈ ڈیلیوری نہ دات بعض محنتا سال لگی گڑا قوم جوڑا بات انو میں ماشاءاللہ قوم آنی حالت انچوئیں کہ اللٹریٹ گوشے یا لٹریٹ ہوتے ہوئے گورنمنٹ ڈیلیوری امک ناقص ہیں کہ یقین نہ کن تچکس گورنمنٹ پروگرام گوشے گا ناشی بمخلوق یہ خاطر ترسینے خاطر گوشے گئے تو یہ بڑا مخلوق یقین کھنا گانا ہے ہمیں یک مدنی وجہ ہے کہ پہلے گئے. اچھا میڈم شمرا میں جست کرنا ٹھیک ہے نا شما جنڈے تعلق شما سوسائٹی ہے کہ شما وقت سوشل ایکٹریس وقتا سا انہیں کہ انو تو شروع کرتا ہے ساری سا پدا ہما معاشرے میں تعلق ہے کہ ادا اتفاقاً پڑھا لکھا مردم زیادہ ہے ٹھیک ہے مننا یہ نقش کا آئیڈیل سچویشن ہے لیکن ارد گرد تو پچارے ماحول میں چینے اور پدا مکران سرزمینہ یا بلوچستان سرزمینہ پچارے ادا رابعہ خزداری زبیرہ جلالی اور رائلہ دورانی یا پشتا پچارے بلوچ تاریخ تا بی بی بانڑی وڑے مردم آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہنونی سچویشن ہمیں زالبول آچی آئی چیزیں سرپت بھی ہوگا نہیں کہ بھائی یہ پر درست سی نہ بیماری آتا یا پیشہ سمجھتے کہ مردی نہ لیکن نہ یہ پر جانی آدم ہما وڑی مردی نہ ہما وڑی اور آیا احتیاط میں خیال واقعی نہ کرتان چکے رپورٹ آئے گا بچہ درستان چی پیش گا پیشیں کہ اگر ما صرف زالبول نگا پا جنی صرف زالبول نہاں کی چیزیں سمجھگا تیار نہاں یا کوپریشن کنگا تیار نہاں یا ہمیں ایس او پیز انسر عمل کنگا تیار نہاں اس تو کو دوئے مرد اور جنین دوئیں ہستا بلے ہنی چونکہ کہ ہنگی رپورٹ مطابقہ کہ جنینہ نیریشو گیشتریں کا کرونا وائرس افیکٹ کو تکا اور شنی شرح اموات بھی گیشتریں منی خیالہ انی گزشتہ کے سمارٹ لاک ڈاؤن وجہ کے بازار کے پاچ بیتا مردمہ ہمیں ورک بکول تیگا پگا کہ میں زندگی زنا آخری عیدی یا کئی دی ماں سیلیبریٹ مکنی یا کئی دی میں سجی شاپنگ پورا نوی گڑا میں عید نہ گو زبادیں کوپریٹ بکتے اور ایک اپ سمجھے گا کوشش بکتے کہ ایک وبا پوری دنیا پہ لیتا ای وڑ مردمانی موت سببیں انچو مردم آئی چی میرے گائیں تو بلا بلائیں ملک مطلب اشیاء اور کم کنگا اشیاء کنٹرول کنگا یا خدیہ تک ناکام بیتے گا کوشش انگانی جاری بعد ای وڑی سچویشن یا مردمہ کوپریٹ بکتے ہیں اور ای چیز بے سمجھتے ہیں کہ ای یک مزاق ہی نہیں کرونا والے چونکہ ماں وات ٹی وی دیتا اور سوشل میڈیا فوٹوز وغیرہ دیتے گا کہ جنین تعداد گیشتر بیتا بازار ہمیں شاپنگ وغیرہ شو ہاں چوشانی تعداد بازدہ مطلب ایس او پیز کی طرح 3 فٹ کے ہمیں فاصلہ طرح مینٹین کن یہ بالکل اشان سر 3 فٹ ہے 30 مردم بیتے گا 30 نہ بلکہ 40 مردم بیتے گا کہ لیچ پلے بالکل بالکل یہ چیز اشان
संजीदगी सराशन नजरता और शा समझता कि बस एक द्रोगी गवर्नमेंट पहले तांचो को गोशा और दूमी गपिशी कागा मा गप्पा जनी के अफेक्टेड वो बितका जनी नादम शनि शरय अमुआत परचा गिश्तरे इसी वजह ये बितका के हमेशा ये गेंदक भी मेडिकली कि जनी नादम फिजिकली मर्दीना ची कमजोर तरे आई वजह ये बितका क्या साल पर साल चौकार या मैं इम्यून वगैरह आइए मतलब यक चौक की वास्ता डॉक्टर साहब निश्ता बेहतर जा कि चिंचो तरह न्यूट्रिशन और ईद के मतलब हमारी चीज़ें ज़रूरत भी एक गुंडुई के तो पैदा करने जनीन आदम जिस्म आए साबा कमजोर तरी आइए मैं भी वजह हमें बितका के शराय अमवात जनीना नहीं गिश्ते इफेक्टेड वो बितका वती लापरवाही वजह और मेरे को वजह हमें बितका के आनी हम जैसे में जेंद अच्छा मैडम हमेशा दूमी सवाल तर जुस्त बिकिनी कि मतलब बाद आवली सवाल होती ना ये लॉकडाउन तक शुमर अच्छी इशू दी माह तक जाल बुलाना पेचा मर्दिन के साथ जाग स्कूलर या नहीं नूतर जाग भी संभालने की तरह मर्द भी मजाक के वड़ा संभालने की ठीक है ना आयक मजनी जाग गया ठीक है कसाने जाग गा पड़ा इस दौरान मेसरा वर्क ऑफ बर्डन बढ़ता पड़ा तो वर्किंग वुमेन या आज ज़्यादा बढ़ता है इशरा शुमचू सिचुएशन आ रहा है हैंडल करने गए एज अ सोशल वर्कर मग अप्पा बिजना मतलब आम अमा जनीना चिलावा अटके लगती मतलब सोशल चूंकि बलूचिस्तान बाज काम में सोशल अमा जनी के समाजी कारण तो कम बाज काम में अमा आटे में नमक के बराबर अगर सोशल वर्कर्स एज अमा उती एक्सपीरियंस है शेयर बिकना बिचा माँ चूंकि मकराने ची इनिशिएट जरूरत का कि चूंकि तवानी गुशरात के ना और माँ के इम्यून वास्ता ती साक्षारें चूंकि मेडिकली गुशांत के ती इम्यून स्ट्रॉन्ग भी तो कोई डी अफेक्टेड है बड़ा मेरी कोशिश हमेशा के मकरान चूंकि ना वजह साक मशहूर है पैदावार भी सिर्फ हमेशा बड़ा आमोदा मर्दमा चिमा कलेक्शन को तक का कोई टाइम इफेक्टेड फैमिलीज और हम शानदार किसी इम्यून स्ट्रॉन्ग भी या कोई कोशिश को तक वजह से तौर अगर डिस्ट्रीब्यूशन कनगा या राशन डिस्ट्रीब्यूशन या तो मुहिम में देगा तो इंटरेक्ट कनगा बड्डी मर्दमान को साथ साथ तो वापस लोग आकाए ती अमा कसानी चोखा मास्ता थी बाकी फैमिलीज मारतुम भी आस्ता कई तो का बुजुर्ग भी माँ और गंडू भी आस तरह ये सच्ची चीज चार ये माँ अच्छू बीतगा लोग तो का क्वारंटाइन बीतगा मतलब अलग या कमरे ही बीतता हमा का अच्छी मेरी जरूरत बीतता टाइम हम मतलब वो थी लोग हम कार चीज को तक बाकी माँ सेल्फ क्वारंटाइन आवता को तक मनी वजह मनी लोग मारदम इफेक्टेड माबा मगंडू माबोजे और अगर मसला नहीं गप्पा बेचारे मसला हमें चुक मंत्र गवा एक जनीन आदमी बाज मसला फेस कंत क्या सोशल समाजी कारण तो करौत के आगे होती लोग भी चार गी होती गंडू भी चार गिया होती मतलब हम मर्दों भी चार गिया कान वास्ता कार कहीं द्रोस टाइम देगा मैनेज करना एक बला ही मन खेला कॉम्प्लिकेटेड एक जनीनी वो सक सजी चीज़ें मैनेज एक बिल्कुल तो तरह सोशल होती हम होती के ती एक्टिविटियाँ करके आ भी टाइम देगी ती चौक भी देगी का तो माँ फैमिली ससुराल वगैरह भी दें तो देगी हर चाला तो जनीन है तर मतलब माफ ना बे तो हेच सूरत माफ ना बे तरह सज्जी होती टास्क कंप्लीटली हम कनगी हर चाला उड़े ही हंसता कि अगर ती फैमिली सपोर्ट तरह गोम अभी वगान तिर ग्रान बन चूंकि माँ समझा कि हर जनीन के दीमा हाथ का ही पेड़ा ती फैमिली कंप्लीट सपोर्ट को नहीं चाहे ये मर्दे भी है कि ससुराले भी है कि माँ पितानी भी जब तक कहानी मभी मैं क्या कुछ ना काम एक आखिर कुछ दोस्ती के लिए डॉक्टर साहब ने बोलिया तरह मर्द ज्यादा सपोर्ट का या जिन्नेती मास पे सपोर्ट करा बेचा चूंकि माँ सीरा चिरान मनी जिम्मेदारी है कि बलूच गुशा के तो मास्टर कास्तर नीति मार दी माँ तो पे हमारी टीम बती मास्टर कास्त्रिया का ना तो सीर ना कुछ तो सीर दाते मैं बलूचन तो कहूँ मशीन कितनी मास्टर कास्तर भले चूंकि सीरा चिरान रोजारे थी मास्टर कास्तर थी मार दें 80% वो हमारी सपोर्ट तरह लूटी 20% थी माँ तो पेते का ये वेली तो सीर कुत के बुला ये यक हम हंसते की तरह हर सूरत आचारी गुड़ा मना 80% अगर बेचारे मनी मार देंगे करंटली और 20% मात पिता नहीं कि पर्चा का आगुशा नहीं था वो बेसन लाइफ बेजम आतरा सी